sport ali kɔnɔna n'an bɔra pavillon de sport kɔnɔna an bɛ taga fɔ kalabankɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na kulubilennin ntolanci tɛrɛnba min bɛ yen nɔ o fana minɛna ka kalaya ka kɛ n'i ka dɔn k'a fɔ ɲɛnajɛ belebeleba ye ɲɛnajɛ min ni o labɛnna Anacoda club maaw fɛ Anacoda club an b'a yira k'a fɔ ale ye tɔn min ni a kɔni b'a la ka fanga sɔrɔ an bɛ waati min na ko sisan a ka ceinture noire kura dɔw kɔni bɔra mun ni olu ye ceinture noire premier degré ye mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna olu de bɛ i ka dɔn k'a fɔ olu de kɛra sababu ye ka nin kunkɔrɔta belebeleba in sɔrɔ o mɔgɔ 5 ka diplôme 5 ma ka kɛ ni kunu karidon ye jama fana bɔra kana a ko kɛra kɛnɛ min ni a nimisi wasa bonyana kosɛbɛ mɔgɔ fɛn fɛn taara a bɛɛ lajɛlen kunkɔrɔta kun ɲɔgɔn na ka sababu kɛ démonstration kɛra yen nɔ mun ni u bɛ mɔgɔ kamana gan maninfin ka taga pointi da k'i da ka dɔ bɛ yɛlɛ ka i jɔ a tigi kɔnɔ kan o ye fɛn ye fɛn min ni mɔgɔw b'a ye filimu na a bɛ bali mɔgɔw la mais nin kɛra kɛnɛ kɔnɔna na yen nɔ an ka ciden min kun bɛ ni o ye Moriba Di Dawuda Jara ye ale min sɔrɔ an ka janga ɲɛmada o fɛ kobaw bɛ deli ka kɛ kalabankɔrɔ ntolanci tɛrɛnba sanfɛla na nka nin min bɔlen filɛ ka kɛ nin ni ɲɔgɔnna man ca Anacoda club ka maître kuraw olu ka diplôme dira u ma jamabaden bɔra kana walasa u bɛ se ka kɛ nin kow sere ye kulubilennin cɛ ani muso denmisɛn ni maabakɔrɔ u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin ntolanci tɛrɛnba in sanfɛla na nin promotion kura min bɔra san 2021 ta don wa a tɔgɔ dalen bɛ maître Yusuf Jawara la maa 5 ɲɔgɔnna olu de bɛ a kɔnɔna na maître Alusen Umar Maïga maître Etienne Goïta maître Idrissa Dissa maître Mamadou Sissouma fo ka taa se maître Mamadou D Sengare ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ceinture noire premier degré ye kɛnɛ in sigi kun ye walasa ni mɔgɔ kofɔlenw ka diplôme se ka di u ma jama ɲɛna cogoya mun na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ démonstration sɔrɔla ka daminɛ o démonstration wagati ninnu kɔni kɛra nisɔndiya ko belebeleba ye k'a sabu kɛ maa kun tɛ miiri k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ se ka kɛ u ye o yira jama ɲɛkɔrɔla na kasi bɛ o la ka yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ o fana bɛ a la ka pointi da ka yɛlɛ pointi sanfɛla na o fana bɛ a la fo ka taa se self défense combat technique ani chute ma ninnu kɛra kuma ye kuma min ni olu fana ye maaw nisɔndiya kosɛbɛ Tira pada mafi. Semakin. Ni mana saya tira fue sangat tu tiga dua. Dah faham materi apa tu? Tegere ka fo ay tugu diwen tegere menola ay tegere fuye ay wonda tegere jiben ko tegere ha alay tegere posa applaudissez s'il vous plaît. Allez, tegere ka bo. Abaga taw traditionnel boni. Tegere. Kalau ni muru fly, kalau ni muru fly. Ay tegere fo. Kalau
Applaudissez s'il vous plaît, applaudissez. Tegere ka fɔ. DJ musique. Attention à la situation, l'unité blanée. Musique. Mena ko iPhone 13. Aywa. Aha, ko ka te ba attention. Tegera fo. Tegera fo sa. Sa o kara mo ko sabai. Aha. Aya mena kama attention. Do manogo. Tu trobe maiga. Aha. Bisa dah. Baik. No. Itu. Maître Mamadou Sissimo. Avec une concentration forte frappée. Maître Maïga. Doga nyabala ni ponting plane na asa nyabala zoma la pension la wallahi ko mina se ka ponti aha tasrabe maiga attention enfin tegara ba kuna ay tegara fa maître Maïga wala no luta banane rebe kere abe kere pour bele le ba do dinema Maître Soumant. Maître Soumant. Maître Soumant. Maître Soumant. Arrêtez le pas de ma foi. Maître Kanake. Aïe. Et à la arrêtez le pour ça, Maître. Maître Kanake. Maître Kanake. Maître. Et aïe. Et à la arrêtez le pas de ma foi ça, Maître. Jamola de Karae, no te vemos dos menes dos fue. En favor. Maîtrisant. Et à la été la cosa en favor. En favor. Ah. Maîtrisant. Aywa. Maîtrisant.
promotion mon frère ni promotion 2021 o mɔgɔ 200 ni dɔ de y'a fɔ ne ko président fɔ cogo min olu de ye fédération kɛ bon ne ye fédération président d'honneur de ne bɔra yen ni maître Badri de sigira ne nɔ na bon u ye ne ko ɲuman dɔɔni nin promotion tɔgɔ dali ye ne la fédération fɛ mɔgɔ 200 ni ko in ka fɔ ni u ye nin bonya don ne la bon olu ka centre siri n'u ka diplôme di o ma vraiment o ye ne ka jagoya ka na o kɛnɛ de kan et puis n y'a sɔrɔ mɔgɔ min fɛnɛ o promoteur tuguni promotion tɔgɔ dara o la club fɛ n'o ye maître Mr Jawara ye o fɛnɛ ne fɛnɛ promoteur tuguni n'o promotion kelen donc vraiment ne ka nisɔndiya kɛra nisɔndiya fara nisɔndiya ye kan ye. Nisɔndiya min bɛ ne la vraiment a kɛra kunnawolo ye ekɔlidenw o ye formation suivi comme il faut examen o taara o passera alhamdulilayi ne nisɔndiyalen don halisa n bɛ segin ka maître bɔ parce que olu ka sanfɛla ɲɛna donc n'ala sɔnna ma dugumala a bɛɛ bɛ ɲɛ ka taa population fɛnɛ n b'o fo kosɛbɛ parce que remise in na ko ka ca bi na mais bɛɛ bɔra ka na donc ne ka ladilikan ye mun ye k'a ɲɛfɔ ye championnat pour que k'a sɔrɔ il faut 5 ou 6 ans mais en réalité art martiaux kɔnɔna la n'i ye championnat sɔrɔ don min na an b'a fɔ k'i donna a kɔnɔ o donni ça veut dire i da kun o da yɛlɛlen ye ne bɛ fɛ ka mun fɔ ye nin y'a daminɛ de nin ko daminɛ de o kana bila ne ye olu formé olu ye san 6 kɛ ne yɛrɛ ye san 18 ɲɔgɔnna k'a kɔnɔ o bɛ san 19 ne yɛrɛ b'a dɔn Noiri y'a daminɛ donc n b'u encouragé de halisa u ka taa ni baara ye kuma de ne fɔ ka fɔ ye. I bɛ se ka dɔ fɔ karaté yɛrɛ nafa kan. Karaté nafa ne y'a fɔ a nafa tɛ fɔ ka ban les arts martiaux a daminɛ fɔlɔ c'est l'éducation mara b'a kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko discipline hali sɔrɔsiw ta ka jugu n'o ye ekɔliden mana yɔrɔ o yɔrɔ a b'i fo bi bi in na ni mara kɛra fɛn caman bɛ nɔgɔya entraînement tɛ bin mɔgɔ kan a tɛ mɔgɔ juguya an b'o bɛɛ dilan ka salle kɔnɔna la mara kɔnɔna la entraînement kɛla a ka ca Ala fɛ a ka banamisɛnnin ka dɔgɔ. Fédération malienne de kung fu wusu ɲɛmaaba maître Dirisa Kulibali ale fana kun ye maa ye maa min ni a nisɔndiyalen kun don kosɛbɛ a ye fɛn min ye a ɲɛ na o b'a to ale bɛ se k'a bisigiya ko kung fu wusu ka ɲɛtaga Mali kɔnɔna na siga foyi tɛ a la. Bon nisɔndiya min bɛ na o ye san o san komi fédération yɛrɛ de bɛ ne kɛ a bɛ passage kɛ ligi ninnu bɛɛ la donc an bɔra kɛ élément 5 min la sisan olu y'a kɛ Bamakɔ équipe de fɛ donc comme olu passera examen na o fɛ maître y'a ŋaniya kɛ u ye diplôme minnu sɔrɔ fana diplôme b'u ma wuladɛ na donc o kuma kɔnɔna na an bɛ wuladɛ na k'a lajɛ est ce que u ye baara nin kɛ u m'a kɛ dɔrɔn ka papier minɛ ka na sigi so est ce que u bɛ ka baara kɛ donc u ka prestation y'a yira n na k'a fɔ ko mɔgɔ minnu don continuer la ka baara kɛ halisa parce que u ye programme minnu kɛ examen na exactement u y'o programme kelenw de bɔ an ɲɛna wuladɛ na et an y'a ye k'a fɔ ko programme ninnu fɛn t'u jɛ donc an b'u fo la an bɛ kɔni bɛ min gɛlɛya u bolo papier sɔrɔlen t'a bannen u tɛna papier ninnu bila valise kɔnɔ parce que n'i ye Noiri passé don o don o y'i donné a kɔnɔ de mais n'i ye Noiri papier ta ceinture ta ka taa bila kɛsu kɔnɔ ko ne ye Noiri passé o don de i bɛ commencer ka jigin art yɛrɛ o de n'i y'a bila i kunna don o don ko e de sera o don de i bɛ commencer ka jigin donc an b'a ɲini u fɛ u ka maître ninnu bonya u ka maître dɔn u kɛ maître ye n'u bilala fɛn fana u k'a kɛ parce que misiw b'o de fɔ a bɛ bonya ni majigi ni karama de ɲini donc an b'o de ɲini fɔ kosɛbɛ k'o gɛlɛya. Kɛnɛ denfa ani denba olu fana ye kuma ta ni olu ka kuma fanba ta k'a lajɛ ka danaya da olu kan o kɛra kunkɔrɔta ko belebeleba ye u sɔrɔla ka layidu ta k'a fɔ k'u na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa sini ma sinikɛnɛ ma ni wele bilara olu ma u ka se ka kunkɔrɔta ko belebelebaw kɛ minnu ka bon ka tɛmɛ tɛmɛnen ninnu bɛɛ lajɛlen kan. Vraiment kɛra nisɔndiya dan ye kan tɛ nisɔndiya min o ye an ka sigida tɛna yiriwa cɛ ne ye sigida ye an sigida yiriwatɔ de an ka tɔn ko sigida yiriwatɔ vraiment u ye n ta ka kɛ marraine ye a diyala n ye a bonyana n ma n bɛ denmisɛnninw fo ka dubabu kɛ Ala ka hali bi ɲɛtaga d'u ma ka sankɔrɔta d'u ma. An bɛ jan an bɛ dugawu kɛ Ala ka siɲɛ wɛrɛ ta jira an na n'an bɔra yen nɔ an bɛ